Assalamualaikum dan hai. So untuk video kita pada kali ini kita masuk chapter 5 states of matter. So chapter 5 has 4 subtopic: gas, liquid, solid and phase diagram. So kita go through the first subtopic 5.1 gas. So this is the learning outcome. So untuk video ni saya akan cover learning outcome A, B, C dan D. Okay. Jadi kita go through ini dulu. So saya rasa semua orang tahu 3 states of matter: solid, liquid dan gas, dan kita ada proses conversion between the state. Jadi kita ada untuk proses-proses ini kita akan go through dengan lebih details dalam liquid dan solid nanti. So kita pergi the first learning outcome, kinetic molecular theory of gas. So proposed by Rudolf Clausius in 1857. So this theory describes behavior of ideal gas. So what is ideal gas? Gas that obey the ideal gas equation. So kita ada ideal gas equation. So nanti kita akan go through macam mana kita boleh derive ideal gas equation. And also obeys Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law. So kinetic molecular theory of gas is used to explain the observed behavior of ideal gas. Okay, jadi untuk kinetic molecular theory, kita ada 4 assumptions. So this is the first assumption. Gas consists of molecules that are spaced far apart from each other, possess mass. Volume of gas molecules are negligible compared to volume of its container. So negligible ini maksudnya kita boleh abaikan. Okay, jadi points ini important, you have to remember. Okay, jadi volume untuk gas molecules kita boleh abaikan compared to the volume of the container. So maksudnya kita boleh cakap dekat sini, kita boleh assume volume of the gas molecules equals to the container. Okay, this is the second assumption. Okay, ini pun kena starkan juga, bermaksud awak kena tahu juga ni, kena ingat points ini. Intermolecular force between molecules are negligible juga. So kita boleh abaikan intermolecular force between gas molecules untuk ideal gas. Yang ketiga, gas molecules are in constant motion in random direction, sentiasa bergerak. They frequently collide with one another as well as with the wall of the container, and when collide, the collision perfectly elastic. So no kinetic energy loss. Kinetic energy before the collision is equals to the kinetic energy after the collision. So untuk kita tengok assumption ketiga, so awak boleh nampak ni, okay, awak nampak tak gas molecules itu constantly moving in random direction. Okay, dan dia akan frequently collide with one another, gas dengan gas molecules itu berlanggar, dan juga dengan container wall of the container. Okay, jadi bila berlakunya pelanggaran itu adalah perfectly elastic, di mana tiada kinetic energy yang hilang. So kinetic energy yang ada untuk gas molecules tersebut before collision sama dengan after collision. Okay, yang seterusnya adalah assumption yang terakhir, kinetic energy proportional to the absolute temperature. So kalau directly proportional, kalau kita naikkan temperature maksudnya kinetic energy akan naik juga. Okay, so untuk ideal gas ada 2 points yang awak kena ingat tadi. So please remember, untuk ideal gas kita akan abaikan volume of gas molecules dan juga intermolecular force between the molecule. So ini kita boleh abaikan, negligible. So dua benda ini adalah key points untuk ideal gas. Okay? So this is properties of gas. Saya tak akan go through in detail, so boleh baca dalam nota. Saya terus nak pergi ini. So physical behavior of gas can be described by 4 parameter which are quantity. So quantity actually kita akan guna mole, volume, temperature dan juga pressure. Okay, so untuk konsep of pressure dan unit.
Jadi molecules, ini assumption yang ketiga tadi, molecules akan sentiasa bergerak-gerak, dia akan collide dengan one another and also the wall of the container. So in their collision, the gas molecules will exert a force on the container walls. This will produce a gas pressure. Jadi pressure of the gas terhasil bila molecule of this gas collide with the wall of the container. So unit adalah dalam Nm-2, also called as Pascal. Jadi untuk tajuk 5.1, awak ada pressure. Pressure itu ada banyak unit yang kita guna. Jadi awak kena tahu convention between the unit. So kita ada ATM, Pascal, Nm-2, Newton per meter, mmHg dan juga torr. Jadi awak boleh nampak kat situ. Ni sama kan value dia. Jadi 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter. 1 mmHg sama dengan 1 torr. Kalau 1 ATM, this is the convention. 760 dan 101325. So tolong make sure awak menggunakan unit yang betul. Dan bila 5.1, awak akan go through beberapa gas law nanti. Awak akan ada formula dan ada calculation. So you have to know how to substitute the value into the formula by using the correct unit. So unit adalah penting. Untuk 5.1 ada kira-kira dan unit adalah penting. So gas law. Jadi untuk gas law 5.1 ada beberapa gas law yang awak akan belajar. 6 gas law. Yang pertama Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, combined gas law, ideal gas equation dan Dalton's law of partial pressure. Jadi ada 6. Dia okey je setiap satu law tu ada dia punya formula sendiri, but it's quite easy for you to understand. So kita pergi law yang pertama, Boyle's law, ni Robert Boyle. So it states that at constant temperature. So before saya pergi law ni, untuk Boyle's law, Charles law dengan Avogadro's law, kita akan explain dalam 4 parameter tadi. Kita ada temperature, number of mole, pressure dan volume. Untuk setiap law mesti ada 2 parameter yang constant. So untuk Boyle's law, constant temperature, so temperature adalah constant. Fixed amount of gas. So amount of gas adalah mole. Jadi mole pun adalah constant. So Boyle's law dia relate pressure dengan volume. So dia cakap apa? Volume inversely proportional to pressure. So ini you boleh relate. Kalau kita pressure itu, kalau pressure tinggi, volume adalah rendah. Kalau pressure rendah, volume adalah tinggi. So dia inversely proportional. So kalau kita nak express dalam bentuk mathematical equation, so constant temperature dan mole. So apa tadi? Volume, volume inversely proportional. So maksudnya 1/P. Atau kita boleh terbalik pun dia akan membawa maksud yang sama. So saya nak hilangkan proportional punya simbol ni, saya nak hilangkan dia, nak letak sama dengan. Jadi kalau saya nak letak sama dengan, saya kena letak constant. Jadi untuk menjadikan constant sebagai subjek saya, so saya buat naik atas P tu, so saya dapat PV equals to constant. Jadi K adalah constant. Jadi bila kita dapat macam ni, ini akan menjadi basic kepada formula kita yang pertama. So kita tahu tadi PV sama dengan constant. So kalau saya ada different pressure dengan volume, maksudnya saya boleh dapat formula P1 V1 sama dengan P2 V2 sebab pressure darab volume adalah constant. So this is the first formula for Boyle's law. So kita dah dapat formula kita yang pertama. Jadi P1 V1 adalah initial pressure dan volume, P2 V2 final pressure dan final volume. Jadi selain awak kena tahu equation, formula, awak juga kena tahu macam mana nak sketch graph. Untuk Boyle's law, kita ada 3 bentuk graph. So graph yang pertama, kalau saya nak plot P against V. Jadi ini adalah axis saya.
So kita tahu tadi P adalah inversely proportional to volume. Jadi dia akan start pada atas. Okay, tapi graf dia adalah bentuk curve. So curve macam tu. Okay. So curve lukis curve dalam awak punya graf. Jadi pressure is inversely proportional to volume. So ini adalah graf yang pertama. Yang kedua, kalau saya nak sketch pressure versus 1 over V. So axis saya ada P against 1 over V. Okay, jadi kalau macam ni, kita tahu P is inversely proportional to volume. Jadi saya boleh, kalau saya naikkan tu ke atas ni, saya akan dapat K. Okay, nak hilangkan proportional punya simbol. Okay, jadi kalau saya nak jadikan dia macam linear graph, so Y sama dengan MX. Jadi Y saya adalah P. X saya adalah 1 over V. So means saya turunkan V ni ke sini, so saya akan dapat K. Jadi awak boleh nampak kat situ, gradient sama dengan constant. So gradient equals to K, iaitu constant kita. So kalau linear graph bermaksud, okay, naik macam ni. Okay. So pressure is directly proportional to 1 over volume. So yang seterusnya adalah kalau saya nak sketch PV against pressure. Okay, so ini. So tadi kita dah dapat PV sama dengan K kan. Kalau pergi balik dekat previous slide, kita dapat ini. Bila kita hilangkan proportional tu. So kalau dia constant bermaksud PV, P darab V is constant. So tak kisahlah pressure apa pun, dia constant je. Okay. Jadi PV equals to K. Di mana K adalah constant. Okay, so settle about the graph. So next adalah saya akan tunjuk satu example untuk tunjuk dekat awak macam mana kita nak guna formula untuk Boyle's law yang baru kita belajar tadi. Okay, so untuk soalan-soalan, since banyak law, gas law yang awak akan belajar, so awak kena tahu awak nak guna yang mana satu. So macam mana kita nak guna yang mana satu, you kena baca soalan dengan betul dan tolong extract information apa yang soalan bagi. So kalau kita baca soalan ini, so kita ada chlorine gas dan dia ada volume. Okay, so saya letak, okay, this is the volume. And dia ada pressure, so kita ada pressure. So soalan minta awak untuk calculate the pressure. So means we want to find P if the volume is reduced to 154. So saya sekarang calculation saya involve P dan V. Jadi daripada formula yang awak dah belajar tadi, kita tahu kita ada P1 V1 equals to P2 V2. Dan soalan pun mention temperature adalah constant. Jadi ini kita akan guna Boyle's law. So untuk unit, okay, unit, kalau awak guna volume dalam ml, make sure semua volume dalam ml. Kalau awak guna pressure dalam mmHg, semua pressure dalam mmHg. So soalan memang nak pressure ni dalam mmHg juga. Jadi saya tak perlulah nak convert unit ini. So kita masukkan sahaja dalam formula. So saya ada P1 saya adalah 726 and volume is 946. Okay, apa terjadi kepada volume kalau saya apa terjadi kepada pressure kalau saya kurangkan volume menjadi 154? So awak kena tekan kalkulator awak, okay, tekan kalkulator, jangan salin je jawapan. So awak akan dapat jawapan 4459.7. Okay, unit jangan lupa, unit mesti ada. Dah siap. Okay. So straightforward je kan. You have to understand the question and also use the correct formula. Okay, yang tu je. Jadi awak ada example yang kedua. So yang ini saya nak awak buat dan upload jawapan dalam Google Form nanti. Okay, so next adalah Charles' law. So kita dah habis Boyle's law. So kita ada Charles' law. So observe that at constant pressure. So pressure is constant. The volume of gas expand, Ka expand when heated and contracts when cool. Jadi kat sini saya harap awak nampak relationship. Okay, yang Charles' law ini melibatkan volume dan temperature sebab heat and cool.
So, bila panas, maksudnya temperature tinggi, volume meningkat. Kalau kita turunkan temperature, volume akan decrease. Jadi, Charles' law states that, ni Charles, at a constant pressure, okay, again, kita ada 4 parameter tadi. Saya tulis lagi sekali. Supaya awak nampak apa yang constant, apa yang direlate. So, constant pressure, mana pressure? So, ini constant. The volume of a fixed mass, number of mole is constant. Directly proportional. So, volume is directly proportional to temperature. So, take note temperature in Kelvin. So, untuk 5.1, temperature mesti dalam Kelvin. Tak boleh guna Celsius. Okay? So, kalau saya nak express dalam bentuk mathematical equation, constant pressure and number of mole, volume is directly proportional to temperature. So, kalau saya nak hilangkan proportionality ini, saya nak letak sama dengan, kita kena letak constant. Saya nak jadikan constant sebagai subjek, so saya alihkan temperature pergi bawah. So, saya dapat K. So, K is constant Jadi, kita dapat basic yang kedua. So, ini kita akan guna untuk, okay, sebelum tu. Bagi yang belum aware, so untuk Kelvin, kalau kita ada degree Celsius, untuk tukar pergi Kelvin, kena tambah. Okay, tambah 273.15. So, ini kena ingat, kena tahu So, please, temperature mesti dalam Kelvin. Okay, jadi kita sekarang kita nak derive formula kita yang kedua. So, kita tahu tadi basic dia adalah V over T equals to constant. Jadi, volume bahagi temperature adalah constant. Kalau saya ada different temperature and volume, so V1 divide with T1 equals to V2 divide with T2 sebab dia constant kan? Jadi, kita pun dapatlah formula kita yang kedua untuk Charles' law. Okay, di mana V1 T1 initial temperature volume, T2 V2 final temperature and volume. So again dalam Kelvin. Okay, so graph. So yang seterusnya kita akan tengok graph. Okay, kita ada dua graph untuk Charles' law. Tapi actually dia sama, volume versus temperature. Cuma graph yang pertama dalam Kelvin, graph yang kedua dalam degree Celsius. Sebab kosong Kelvin adalah negatif 273.15 degree Celsius lah. Okay, kalau saya nak start daripada kosong Kelvin, graph dia akan start dari kosong Kelvin. So, dia akan straight naik macam ni. So, kalau saya guna degree Celsius, 0 Kelvin is negative 273.15. Jadi, saya kena start daripada, kalau contoh ini adalah 273.15 negatif tu. Jadi, kita akan start dari sini. Dan dia akan naik. Okay. Sebab ni adalah kosong Kelvin. Ini degree Celsius. So, hopefully boleh nampak dia punya relate. Okay. Dia kan directly proportional. Okay. So, 0K is called absolute zero. Okay, a sample of carbon monoxide gas. So, kita pergi example terus untuk tahu macam mana kita nak guna formula untuk Charles' law. So, kalau saya baca soalan, okay, so saya ada carbon monoxide gas, 3.20 liter. So, this is the volume. At 125 degrees Celsius. So, saya ada temperature. Calculate the temperature. Okay, so soalan suruh kita determine temperature berapa kalau gas tersebut occupied 1.54 liter. So, volume. Jadi, sekarang saya ada V dan T. So, I have V1, T1. I want to find T2. I have V2. And pressure is constant. Means kita akan guna Charles' law untuk menjawab soalan ini. Jadi, kita start dengan equation. So, kita tahu V1 over T1 equals to V2 over T2. Don't forget temperature is in Kelvin. Temperature must in Kelvin. Jadi, boleh ke kalau saya nak guna 125 degree Celsius? Okay, tak boleh. Jadi, kita akan tukar. So, boleh terus masukkan dalam formula. So, V1 is 3.2. Okay,
Soalan bagi dua-dua volume dalam liter, so tak ada masalah, kita boleh guna. Terus, okay, T1, 125 degree Celsius. If I want to change to convert to Kelvin, tambah 273.15. Okay, sama dengan V2 adalah 1.54. And T2 adalah yang kita nak cari. Tekan calculator. Okay, please tekan calculator. Awak akan dapat jawapan 191.6 Kelvin. Okay, Kelvin adalah unit. Kena ada unit. Dah siap untuk example 1. So, example 2 macam biasa, tolong buat dan upload jawapan awak. Okay, remember degree Celsius, you have to change to Kelvin. Okay. Saya dah bagi pun jawapan kat situ. So, hopefully awak boleh compare jawapan awak lah. Okay, so next kita pergi Avogadro's law. So, this is the third gas law yang awak kena go through. So, again kita ada T and P dan V, 4 parameter. So, Avogadro's law states that constant temperature and pressure. So, T is constant, P is constant. So, Avogadro's law relate mole with volume. The volume of a gas is directly proportional to the number of mole. Okay, so kalau saya nak express dalam bentuk mathematical equation, so constant T dan P, volume is directly proportional to number of mole. Again, kalau saya nak buang proportionality ini, saya akan letak constant. So, saya nak jadikan constant sebagai subjek saya, so kita letaklah N kat bawah. So, K is constant. Ini akan menjadi basic untuk formula kita yang seterusnya, Avogadro's law. So, saya ada V divided by N is constant. Jadinya, kalau saya ada different number of moles and different volume, macam mana formula kita? Rasanya awak dah boleh agak kot formula dia macam mana. So, kita ada V1 over N1 equals to V2 over N2. So, ini adalah formula yang ketiga untuk gas law. So, initial number of mole, initial volume, final number of mole and final volume. Okay, so ini pun ada graph. Jadi, graph dia adalah very simple. Volume against number of mole. Dan kita tahu dia directly proportional. Volume directly proportional to number of mole. Jadi macam mana dia punya graph? Daripada situ terus naik atas. Okay? So, kita pergi ini. So, sebelum kita pergi example, ini adalah yang saya nak awak ingat balik. Ini awak dah belajar di chapter 1. Okay, molar volume of any gas at STP 0 degree Celsius and 1 atm is 22.4 dm³ ataupun liter. So, jadinya at STP, temperature, okay, kalau saya ada 0 degree Celsius, 0 tambah 273.15, so awak dapatlah dalam Kelvin. So, this is the temperature in Kelvin, this is the pressure, 1 atm. Jadi, 1 mole of gas akan ada volume sebanyak 22.4 liter. 1 mole of gas ada sebanyak ini molekul, Avogadro number. Okay? Jadi, ini just nak illustrate dekat awak. So, untuk pressure constant. Jadi, kalau saya tambahkan mole, mula-mula 1 mole. Okay, 22.4 lah. Tadi kan kita dah go through at 1 atm. So, kalau saya nak fixkan 1 atm, jadi kalau saya tambah lagi 1 mole gas, volume itu akan increase untuk make sure pressure stay sebagai 1 atm. Okay. So, kita pergi example. So, kalau saya baca soalan ni, okay, determine the volume of hydrogen gas obtained from the reaction between zinc and excess sulfuric acid, STP, P and T are constant. So, kalau P and T constant means kita akan guna Avogadro's law. So, di mana V1 N1 sama dengan V2 N2. Okay, sebab kita ada P and T constant. Jadi sekarang saya kena cari dulu untuk hydrogen gas. Tapi saya hanya ada information about zinc. Macam mana ni? Jadi kita akan buat chemical equation di mana zinc react dengan H2SO4.
you akan dapat zinc sulfate dan H2. Jadi soalan minta volume untuk H2 ni berapa kalau saya react 6.5 gram of zinc. So sekarang, bila saya ada ini sahaja information, saya kena cari mol dulu. Okay? Sebab dia adalah relate volume dengan mol. Jadi kalau saya ada 6.5 gram of zinc, saya kena cari mol untuk zinc dulu. So kita ada mass bahagi dengan molar mass. Molar mass untuk zinc adalah 65.4. So tekan calculator. Okay, ambil 4 significant figure. So awak dapat 0.09939 mol. Okay, so tengok daripada equation, 1 zinc dapat 1 H2. 1 mol of zinc, 1 mol of H2. So kalau saya ada 0.09939 mol of zinc, means saya akan produce mol yang sama sebab dia 1 kepada 1. Okay, jadi untuk reaction ni awak menghasilkan sebanyak ini mol untuk H2. So dia V1N1 dengan V2N2. Jadi kita tahu kalau 1 mol, 1 mol, volumenya adalah 22.4 liter at STP. Sebab soalan kata STP. So kalau saya nak guna formula ini, okay, so 22.4 liter 1 mol. Berapa volume saya kalau saya ada 0.09939 mol of H2. So tekan calculator. Okay, tolong tekan calculator. Awak akan dapat jawapan V2 equals to 2.23 liter. Okay, dah siap. Okay. Jadi ini adalah example 1. Kita pergi example 2. So tolong buat dan upload jawapan awak nanti. Okay, take note dia awak start dengan 2 mol. Awak tambah lagi 3 mol. So boleh tak figure out berapa final mol you. Okay, so this is the answer. Hopefully boleh dapat jawapan. Okay, so next kita pergi combined gas law. Okay, so ini adalah the last part of this video. So kita dah belajar Boyle's law, Charles law dengan Avogadro's law. But for combined gas law, kita akan combine 2 law sahaja iaitu Boyle's dan Charles. Okay, untuk Boyle's law, tadi kita tahu volume is inversely proportional to pressure. Manakala untuk Charles law, volume is directly proportional to temperature. So if I combine these 2 law, macam mana hasilnya? So saya akan ada V dekat depan. Ini proportional T over P. Kan? Okay, sebab saya combine. Nama pun combine gas law. Jadi ingat tak tadi, kalau saya nak buang proportionality ni, apa yang kita letak? Kita akan letak constant. Okay, now, macam mana saya nak jadikan constant itu sebagai saya punya subjek? So, P, kita akan naikkan ke atas. PV equals to KT. Saya nak K ni sebagai subjek saya. So, saya dapat PV divide by T equals to K, di mana K adalah constant. So this is the basic for the formula untuk combined gas law. So kalau PV divide by T is constant, means kalau saya ada 3 parameter yang berubah, okay, so saya boleh guna combined gas law because P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So this is the fourth formula untuk combined gas law. So harapnya boleh nampak, kalau saya ada Boyle's law, saya hanya boleh ubah volume dan pressure.
Kalau saya ada Charles Law, saya hanya boleh ubah volume dan temperature. Macam mana kalau saya ubah ketiga-tiga parameter? Di mana melibatkan pressure, volume dan temperature. So, kalau awak ada pressure, volume dan temperature yang berubah, kita boleh guna formula untuk combined gas law. Okay, so ini adalah formula yang seterusnya. So, kita pergi example 1. So, saya ada gas 4 liter. So, this is volume. 600 torr, pressure and temperature. So, dia undergoes a change. So, final volume dan temperature. So, saya ada volume, saya ada temperature. Soalan nak pressure. So, I have V1, P1, T1. I have T2 and P2. What is P2? So, assume that moles is unchanged. Okay, so jawapan bila dia bagi awak pressure dalam torr, so jawapan awak pun mesti dalam torr untuk pressure. So, kita start dengan formula P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So, kita akan masukkan sahaja value ke dalam formula. So, pressure yang pertama adalah 600. Volume adalah 4. Perlu tak tukar? Okay, liter dan liter. So, tak perlu. Okay, remember temperature mesti dalam Kelvin. So, tambah 273.15. Okay, sama dengan P2 adalah apa yang awak nak cari. V2 adalah 1.7. How about the T2? For T2, don't forget you have to change to Kelvin. Okay, tekan kalkulator sampai awak dapat P2 sama dengan berapa torr. So, this is the answer. So, boleh check dapat tak jawapan ni. Okay, so that's for example 1. For example 2, saya nak awak buat dan upload jawapan. Okay, dan yang seterusnya adalah test yourself 1 pun saya nak awak buat dan upload jawapan. Okay, tolong baca soalan. Okay, ni upload Tolong baca soalan dan tolong figure out apa law yang awak guna. So far, you dah belajar Boyle's law, Charles law, Avogadro's law dan combined gas law. So, kita dah sampai at the end of the video. Saya dah go through keempat-empat law. So, you ada beberapa exercise yang awak kena hantar dekat saya. Setiap law ada satu exercise dan juga test example dan juga test yourself 1. Okay, so that's all for this video. Hopefully you boleh faham about keempat-empat law yang kita dah go through. So that's all for this video. Thank you for listening.